کیا آپ جانتے ہیں کہ تاخن اسلام کا ایک ایسا فیصلہ بھی تھا جس نے ہمیشہ کے لیے حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کر دیا؟ کیا واقعی ہزاروں لوگوں کے وعدے آخری لمحوں میں بدل گئے تھے یا اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت چھپی ہوئی تھی؟ اگر آپ ایسی ایمان افروز اور معلوماتی اسلامی ویڈیوز پسند کرتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ اس میں ایسے تاریخی حقائق اور سبق آموز واقعات موجود ہیں جو نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ کریں گے بلکہ ممکن ہے آپ کی سوچ اور زندگی کا انداز بھی بدل دیں۔ آج ہم ایک ایسے سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں صبر بھی ہے، وفا بھی ہے، آزمائش بھی ہے اور حق پر ثابت قدم رہنے کی بے مثال بھی۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایمان، قربانی اور سچائی کی ایسی داستان ہے جس نے صدیوں سے کروڑوں دلوں کو متاثر کیا ہے۔ اس سفر کے ہر مرحلے میں ایسے واقعات سامنے آئیں گے جو انسان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن کامیابی ہمیشہ اسی راستے پر چلنے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ اس کہانی کا ہر اگلا حصہ پہلے سے زیادہ اہم، زیادہ حیران کن اور سبق آموز ہے۔ یزید کی حکومت قائم ہونے کے بعد پورے اسلامی معاشرے میں ایک نئی بے چینی محسوس کی جانے لگی۔ مدینہ منورہ جو ہمیشہ سکون، علم اور دین کا مرکز رہا تھا، اب ایک نئے امتحان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ حکومتی نمائندے ایک ایک کر کے بااثر شخصیات سے بیعت کا مطالبہ کر رہے تھے مگر ہر دل اس فیصلے پر یکساں مطمئن نہیں تھا۔ اسی دوران امام حسین کے سامنے بھی بیعت کا مطالبہ پیش کیا گیا۔ آپ نے معاملے کی سنگینی کو فوراً محسوس کر لیا کیونکہ یہ صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں تھا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچنے کا معاملہ بن چکا تھا۔ مدینہ کی فضاؤں میں خاموشی تھی لیکن اس خاموشی کے پیچھے بے شمار سوالات گردش کر رہے تھے۔ لوگ ایک دوسرے سے نظریں ملا کر حالات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے مگر کسی کے پاس آنے والے دنوں کی مکمل تصویر موجود نہ تھی۔ امام حسین نے جلد بازی کے بجائے حکمت اور بصیرت کے ساتھ ہر پہلو پر غور کیا۔ آپ جانتے تھے کہ ہر قدم صرف آپ کی ذات تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پوری امت پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اسی لیے آپ نے ایسا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا جس میں عزت، وقار اور حق کی پاسداری سب سے مقدم ہو۔ رات کی خاموشی میں مدینہ کی گلیاں ایک عجیب کیفیت میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ گھروں کے دروازے بند تھے لیکن دل جاگ رہے تھے۔ ہر شخص محسوس کر رہا تھا کہ تاریخ ایک نئے باب کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بالآخر وہ لمحہ آیا جب مدینہ کو عارضی طور پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ سفر اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ ایسے اصولوں کی حفاظت کے لیے تھا جن پر اسلام کی بنیاد قائم تھی۔ چند ضروری سامان کے ساتھ قافلے کی تیاری شروع ہوئی۔ رشتہ دار، اہل خانہ اور وفادار ساتھی اس سفر میں شریک ہونے لگے۔ ہر قدم پر دعائیں تھیں اور ہر دل میں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ تھا۔ صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا۔ گرد و غبار اڑ رہا تھا اور پیچھے رہ جانے والی گلیاں خاموشی سے اس تاریخی سفر کو رخصت کر رہی تھیں۔ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ یہی سفر آگے چل کر اسلامی تاریخ کے سب سے عظیم اور سبق آموز واقعات میں شمار ہوگا اور آنے والی نسلیں اسے صبر، ثابت قدمی اور حق پر ڈٹے رہنے کی لازوال مثال کے طور پر یاد کریں گی۔ مدینہ سے روانہ ہونے والا یہ قافلہ کسی دنیاوی اقتدار حکومت کے حصول کے لیے سفر نہیں کر رہا تھا بلکہ اس سفر کا مقصد ان اصولوں کی حفاظت تھا جن پر دین اسلام کی بنیاد قائم تھی۔ راستے کی ہر منزل ایک نئے امتحان کی خبر دے رہی تھی لیکن قافلے میں شامل کسی فرد کے قدموں میں لرزش نہ تھی۔ صحرا کی گرم ہوائیں چل رہی تھیں، ریت کے ذرات فضا میں بلند ہو رہے تھے اور سورج کی تیز روشنی اس سفر کی سختیوں کو مزید نمایاں کر رہی تھی مگر اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہر دل کو مضبوط کیے ہوئے تھا۔ راستے میں مختلف قبیلوں کے لوگ اس قافلے کو حیرت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ کچھ لوگ آگے بڑھ کر سلام کرتے، کچھ خاموشی سے راستہ دے دیتے اور کچھ دیر تک جاتے ہوئے قافلے کو دیکھتے رہتے۔ ہر گزرتا لمحہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ تاریخ کا ایک غیر معمولی باب آہستہ آہستہ رقم ہو رہا ہے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ آنے والے دن امت مسلمہ کے لیے کتنے بڑے امتحان لے کر آنے والے ہیں۔ سفر کے دوران ہر پڑاؤ پر اللہ تعالیٰ کا ذکر، دعا اور صبر کی تلقین جاری رہی۔ قافلے کے افراد ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے اور ہر مشکل کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کرتے رہے۔ دن گزرتا گیا اور منزلیں قریب آتی گئیں لیکن حالات بھی پہلے سے زیادہ نازک ہوتے جا رہے تھے۔ یہ سفر صرف ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچنے کا نام نہیں تھا بلکہ حق، ثابت قدمی اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کا ایسا سفر تھا جسے آنے والی نسلیں ہمیشہ یاد رکھیں گی۔ آگے بڑھتے ہوئے کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ جلد ہی ایسے فیصلے سامنے آنے والے ہیں جو پوری اسلامی تاریخ
पर हमेशा के लिए अपने नकूश छोड़ जाएंगे, और यही वो लम्हा था जहां से इस अजीम दास्तान का अगला बाब शुरू होने वाला था। मक्का मुकर्रमा में क़याम के दौरान कूफा से मुसलसल पैगामात आने लगे। हर नए कासिद के साथ यही दरख्वास्त दोहराई जाती कि अब तशरीफ़ लाएं, क्योंकि लोग हक़ की क़यादत के मुंतज़िर हैं। इब्तिदाई इत्तलात ने यह तासुर दिया कि वहाँ के बहुत से लोग हिमायत के लिए तैयार हैं, लेकिन हालात की हकीकत जानना ज़रूरी था। इसी मकसद के लिए हज़रत मुस्लिम बिन इक्ल को कूफा रवाना किया गया, ताकि वो वहाँ के हालात का करीब से जायज़ा लें और दुरुस्त मालूमात वापस पहुँचाएं। हज़रत मुस्लिम बिन इक्ल ने खामोशी, हिकमत और एहतियात के साथ अपना सफ़र शुरू किया। रास्ते में हर कदम उन्हें इस बात का एहसास दिला रहा था कि ये सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कूफा पहुँचने के बाद इब्तिदा में लोगों ने भरपूर खैर मकदम किया और अपनी हिमायत का यकीन दिलाया, जिससे उम्मीद कि एक नई किरण दिखाई देने लगी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे और शहर का माहौल पहले जैसा ना रहा। कुछ चेहरे जो कल तक पुरएतमाद दिखाई देते थे अब खामोशी इख्तियार करने लगे, जबकि खौफ और दबाव ने बहुत से लोगों के फैसलों को मुतासिर करना शुरू कर दिया। हज़रत मुस्लिम बिन इक्ल पूरी बसीरत के साथ हालात का जायजा लेते रहे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनके हर फैसले के असरात दूर तक पहुंचने वाले हैं, और इसी लम्हे तारीख एक नए और निहायत अहम मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। कूफा की बदलती हुई फिजा ने हज़रत मुस्लिम बिन इक्ल के लिए हालात को पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल बना दिया। जो लोग इब्तिदा में भरपूर हिमायत का यकीन दिला रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता खौफ और दबाव की वजह से पीछे हटने लगे। शहर की गलियों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी और हर तरफ गैर यकीनी कैफियत महसूस होने लगी। हज़रत मुस्लिम बिन इक्ल ने आखिरी लम्हे तक सब्र, हिकमत और साबित कदमी का दामन हाथ से न छोड़ा। आपको बखूबी मालूम था कि हक का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला पर भरोसा रखने वाला कभी अपने मकसद से पीछे नहीं हटता। उधर मक्का मुकर्रमा में इमाम हिस्से तक पहुंचने वाली इत्तलात पहले जैसी ना रहीं, बल्कि हर नई खबर गुज़िश्ता खबर से ज्यादा तशवीश पैदा करने लगी। सफर का हर अगला कदम अब पहले से ज्यादा एहतियात और तदब्बुर का तकाजा कर रहा था। काफिले के अफराद हालात की नज़ाकत को महसूस कर रहे थे, लेकिन उनके दिलों में अल्लाह ताला पर कामिल यकीन पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। यही वो वक्त था जब आजमाइश का दायरा मजीद वसी होने लगा और तारीख एक ऐसे मरहले में दाखिल हो गई जिसके असरात रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। इमाम हिसी ने हालात की नज़ाकत को पूरी तरह समझते हुए अपने सफ़र को जारी रखा। रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर ऐसे अफराद भी मिले जिन्होंने आने वाले खतरात से आगाह करने की कोशिश की, मगर आपका हर फैसला अल्लाह ताला पर कामिल तवक्कल और हक पर साबित कदम रहने के अज़्म पर मबनी था। सफ़र के हर नए मरहले के साथ आजमाइश मजीद करीब आती जा रही थी, लेकिन काफिले के हौसले कमजोर होने के बजाय मजीद मजबूत होते जा रहे थे। कुछ ही अरसे बाद हुर बन यजीद अपने साथियों के साथ सामने आए और काफिले का रास्ता रोक लिया। ये एक ऐसा लम्हा था जिसने इस सफर का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। बातचीत एहतराम के साथ हुई, मगर हालात इस कदर नाजुक हो चुके थे कि कोई आसान रास्ता बाकी ना रहा। इमाम हिसी ने हर मौके पर अमन, अदल और हिकमत की बात की ताकि खूनरेजी से बचा जा सके, लेकिन हालात मुसलसल पेचीदा होते जा रहे थे। आखिरकार काफिला एक ऐसी सरजमीन की तरफ बढ़ने लगा जो बाद में तारीख में करबला के नाम से हमेशा के लिए याद रखी गई। इस वक्त किसी को अंदाजा न था कि चंद ही दिन बाद यही मैदान सब्र, ईमान, कुर्बानी और साबित कदमी की ऐसी मिसाल बन जाएगा जिसे दुनिया क़यामत तक फरामोश नहीं कर सकेगी। करबला की सरजमीन अब बिल्कुल करीब आ चुकी थी और हर गुजरता लम्हा आने वाले इम्तिहान की शिद्दत को मजीद वाज़े कर रहा था। काफिला खामोशी और वक़ार के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, जबकि हर दिल में अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। जब यह काफिला करबला के मैदान में पहुंचा तो वहीं क़याम का फैसला हुआ और खैमे नस्ब कर दिए गए। चंद ही दिनों में हालात मजीद सख्त होने लगे और आजमाइश का दायरा पहले से कहीं ज्यादा वसी हो गया। काफिले के हर फर्द ने सब्र, साबित कदमी और अल्लाह ताला की रजा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। हर गुजरता दिन इस बात की याद दिला रहा था कि हक का रास्ता हमेशा कुर्बानी मांगता है। अगरचे ज़ाहिरी हालात इंतहाई मुश्किल होते जा रहे थे, लेकिन ईमान की रोशनी किसी दिल में मद्धम न हुई। करबला की खामोश फजाएं एक ऐसे तारीखी वाक़ये की मुंतज़िर थीं जो क़यामत तक हक और बातिल के दरमियान फ़र्क की अलामत बनने वाला था। ये वो लम्हा था जहां सब्र, वफ़ा, ईमान और कुर्बानी की एक नई दास्तान अपने अगले बाब में दाखिल होने वाली थी। शब आशूरा पहुंची तो करबला की फजाओं पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर तरफ सुकूत था, लेकिन हर दिल अल्लाह ताला की याद से रोशन था। इमाम हिसी ने अपने साथियों को सब्र, इस्तिकामत और इखलास की
तलकीन फरमाई और उन्हें अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा रखने की नसीहत की। खैमों में इबादत, तिलावत कुरान और दुआ का सिलसिला रात भर जारी रहा। हर शख्स जानता था कि आने वाला दिन तारीख का एक अजीम इम्तिहान बनने वाला है, मगर किसी के कदमों में कमजोरी न थी। दूसरी तरफ मुखालिफ लश्कर अपनी तैयारियों में मसरूफ था और मैदान का माहौल लम्हा बा लम्हा ज्यादा संजीदा होता जा रहा था। इसके बावजूद काफिले के अफराद के चेहरों पर इत्मीनान और दिलों में अल्लाह ताला की रजा की उम्मीद नुमाया थी। हर गुजरता लम्हा इस यकीन को मजीद मजबूत कर रहा था कि हक का रास्ता अगरचे दुश्वार होता है, लेकिन इसका अंजाम हमेशा इज्जत और सरबुलंदी ही होता है। रात अपनी आखिरी सातों की तरफ बढ़ रही थी और सुबह आशूर एक ऐसे बाब का आगाज करने वाली थी जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। जब आशूरा की सुबह तुलू हुई तो करबला की सरजमीन एक ऐसे तारीखी लम्हे की गवाह बनने वाली थी जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक दी जाती रहेगी। इमाम हिसी और आपके जानसार साथियों ने हर हाल में सब्र, साबित कदमी और अल्लाह ताला की रजा को अपने लिए सबसे बड़ी कामयाबी समझा। मुश्किल तरीन हालात के बावजूद उनके दिल खौफ से नहीं बल्कि ईमान, यकीन और उम्मीद से भरे हुए थे। हर लम्हा ये पैगाम दे रहा था कि हक की खातिर दी जाने वाली कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती। वक्त गुजरता गया और आजमाइश अपनी आखिरी हदों को छूने लगी, मगर इस्तिकामत का ये काफिला अपने मकसद से एक लम्हे के लिए भी पीछे न हटा। ये वाकया सिर्फ एक जंग की दास्तान नहीं बल्कि सच्चाई, अदल, सब्र और वफादारी की ऐसी लाजवाल मिसाल है जिसने तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी जब करबला का नाम लिया जाता है तो इंसान को ये एहसास होता है कि ताकत हमेशा तादाद वसाइल में नहीं होती बल्कि मजबूत ईमान, अच्छे किरदार और हक पर डट जाने के हौसले में होती है। यही वजह है कि सदियों गुजर जाने के बावजूद करबला का पैगाम आज भी जिंदा है और हर दौर के इंसान को जुल्म के सामने साबित कदम रहने, अदल का साथ देने और अपने उसूलों पर कायम रहने की दावत देता है। इस अजीम वाक़ये ने यह सिखाया कि वक्ती मुश्किलात और आजमाइशें गुजर जाती हैं, लेकिन सच्चाई के लिए दी गई कुर्बानी हमेशा आने वाली नस्लों के लिए रोशनी का मीनार बन जाती है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के दर्जात बुलंद फरमाता है और इखलास के साथ किए गए अमल को कभी ज़ाय नहीं होने देता। करबला की सरजमीन आज भी सब्र, वफा, ईमान और कुर्बानी की अलामत समझी जाती है और यही वो सबक है जो हर इंसान को अपनी जिंदगी में हक, दियानत और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसे के साथ आगे बढ़ने की तरगीब देता है। अगर इस वाक़ये से हम सब्र, अदल, रहम, इखलास और अल्लाह ताला की इताअत का सबक हासिल कर लें तो यही इस दास्तान का सबसे बड़ा पैगाम है और यही पैगाम रहती दुनिया तक इंसानियत के दिलों में जिंदा रहेगा।